हेलो फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। वेलकम टू माय चैनल सांझ फैशन। फ्रेंड्स, मु आज मल्ली गछ पाई गोटे बढ़िया सारटे नहीं आसी जोटा कि आपणकर सब डाल रे बहुत सारा कढ़ भरीदेव। एमिति को डाल रही कि जो थे कढ़ न आसब। ताहले फ्रेंड्स चलतु देखा से सारटी कौन आमर जोटा कि घरे सार। आमे कौन सी बजार केमिकल फर्टिलाइजर आनिकी दबा नहीं, कारण गछटीर माटी खराब हबार बहुत संभावना थाए केमिकल फर्टिलाइजर रे बा केमिकल सार रे। तेणु घरे सार को यूज करी आमे बहुत सारा फूल जदि पाई परिबा ताले घरे सार कम पाई यूज करबा नहीं। ताले फ्रेंड्स, आमे जो घरे परिबा फलमूल यूज करुचे तार चोपा गुड़ी को आमे फोपाड़ी देउचे, किंतु ताहा आम गछ पाई एते बढ़िया सार बनी परिबो ताहा मु आज एठी देखै नेबी। हाँ फ्रेंड्स, कदली चोपा, पियाज चोपा, आलू चोपा, रसुण चोपा एगुड़िकर सार तो आपण मानक मु देखै सारिची। आज आउ गोटे बढ़िया सार आम मल्ली गछ पाई कि मु नेकी आसीची। ता होची कोन कहिले, ता होची हमर कमला किंबा लेंबुर चोपा। एई समय रे गरम समय रे कमला आउ लेंबू आमे बहुत मात्रा रे खाई थाए। लेंबू को तो शरबत करके पी थाए, आउ कमला को मध्य आनी करी खाई थाए, आउ तार जूस बनै की पी थाए। किंतु तार चोपा आउ तार जो खदा गुड़ी को बाहर थाए से गुड़ी को आमे फोपाड़ी दे थाए। किंतु ताकू यूज करी मु आज मो गछरु देखैबी किपरि भाबरे बहुत सारा फूल मु पाउची। आउ एई देखंतु मो गछर सब डाल रे पूरा कढ़ भरी हे गलानी। किछि दिन पूर्वरु जस्ट कि 2 वीक पूर्वरु मु आपण मानकु आउ गोटे वीडियो रे मोर मल्ली गछर वीडियो रे कहिथिली जे गछ गुडी को किपरि काटिथिली आउ सेथिरु केते सब नुआ नुआ डाल बाहरी अछि। से नुआ डाल गुड़िक देखु केते सारा कढ़ मध्य आसीगलानी। सब डाल रे फ्रेंड्स कढ़ मोर आसीगलानी। तेणु चलतु से ही सारटी को दबा पूर्वर आमे गछरे कौन सब काम करवा ताहा देखै नेबा। हाँ फ्रेंड्स, प्रथमे आपण माने कौन करिवे ना जो गछरे जो पुरुरा पत्र गुड़िक अछि से गुड़ी को बाहर करि नियंतु, कारण सेथिरे हमर पोक लागि थांती। जदि पोक न लगी थांती भी आपण माने सेही पत्र गुड़ी को बाहर करि नियंतु, कारण सेही जागार ही नुआ नुआ डाल आमर आहुरी बाहरिबो, गछटी को गहलिया करिबो। जदि गछटी काटी न थांती ताले एबे काटी नियंतु, कारण एबे मध्य गछटी भल भाबरे बढ़ी परिबो आउ नुआ ग्रोथ सेथिरे आसी मध्य पारिबो। एही परि भाबरे पत्र गुडी को जो पुराना पत्र गुडी को अछि से गुडी को रिमूव करि नियंतु गछरु। जेउ डाल गुडी को बाहरिबो आमर ताहा नुआ डाल बाहरिबो आउ नुआ पत्र बाहरिबो, जा फल रे कि गछटी बढ़िया हेल्दी देखा जिवो आउ फूल सेथिरे बहुत मात्रा रे मध्य आसीबो। फ्रेंड्स, तापर फ्रेंड्स आमे कौन करिबा ना गछर माटीटी को चेक करिबा। हाँ फ्रेंड्स, गोटे कथा निश्चित भाव में मन रखंतु, जेतेबेले देखुचंती माटीटी आपणकर हार्ड हे गलानी ऊपर पटु बा जो ऊपर ऊपर हार्ड हे गलानी, ताहाले निश्चित भाव में ताहाको खुरसेई दियंतु से माटी गुडी को। वायु चलाचल भल हेले ऑक्सीजन रो मात्रा चेर रे जाईकी ठीक भाव में बाजे आउ चेरटी भल ग्रोथ करि थाए, आउ माटी को आमर भुरभुरिया मध्य करि थाए। तेणु आपण माने निश्चित भाव में सप्ताह रे गोटे थर माटी को खुरसेई दियंतु। तापर फ्रेंड्स कौन करिवे ना आमे वर्ष सारा ए गछरे सार देई न थाए, माने जेबे फूल बंद ही थाए ए गछरे सेबेठारु आमे एथरे सार देई न थाए। तेणु जो पानी गुडी को देई थाए जे पानी रो जो कणा आमर थाए माटी जो पानी गुड़िक बाहरी जीवा पाई कि सेही बाटरे केते माटी मध्य बाहरी जाई थाए। तेणु किछि माटी नुआ माटी मध्य आपणक गछरे गछर मूल रे देई दियंतु। तापर फ्रेंड्स चलंतु देखिबा कोन आमे सार देबा। ता हेउची हमर घरेई सार। घरेई सारटी हेउची कमला आउ लेंबुर चोपा। लेंबुर आउ कमला चोपारे आमर फस्फरस मात्रा बहुत थाए। गछरे फूल आउ कढ़ आसबारे यह साहाय्य करिथाए। तेणु फ्रेंड्स आपण माने कौन करिवे ना एई कमला आउ लेंबुर चोपा को 2-3 दिन पूर्वर आपण बतुरई दियंतु। हाँ मन रखिथिबे चोपा को ही बतुरइबे, तार से रस गुडी को बतुरइबे नाही, आउ जो खदा गुडी को थिबो ताको मध्य बतुरई देबे। तापर बतुरई देकी कौन करिवे ना 3 दिन जेमती हबो आपण माने सेही पानी को जेतिके पानी नैथिबे तार डबल पानी मिक्स करिकी गछर मूल रे देई देबे। हाँ फ्रेंड्स, आउ गोटे कथा एटी कहि रखुची, से पानी रे गोटे चामच आपण माने जो चापत्ती जो फ्रेश चापत्ती ताको मिसई देबे। मिसैबा द्वारा कौन हुए ना आम गछरे नाइट्रोजन रो मात्रा बहुत दरकार थाए, जहाँ फल कि गछरे नुआ डाल आसबारे साहाय्य करथाए। नुआ डाल आसिले बहुत सारा कढ़ फूल मध्य आसी थाए। तेणु आपण माने एई दुईटी मिश्रण को
ଲେମ୍ବୁ ଚୋପା ବା କମଳା ଚୋପାର ମିଶ୍ରଣରେ 1 ଚାମଚ ଚା ପତି ମିକ୍ସ କରି ଗଛରେ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ବହୁ ସୁନ୍ଦର ରେଜଲ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ ଆଉ ସବୁ ଡାଳରେ କଢ଼ ଭରି ହେଇଯିବେ। ନାଇଁ ଯଦି ଆପଣମାନେ କମଳା ଚୋପା ଆଉ ଲେମ୍ବୁ ଚୋପାର ପାଣି ଦେବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ପିଆଜ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଥିବ ଆଉ ପିଆଜ ଚୋପାକୁ ଆପଣମାନେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଉଥିବେ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ପିଆଜ ଚୋପାକୁ ନ ଫୋପାଡ଼ି ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା ସେମିତି 2 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ତାହାକୁ ବତୁରେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ସେଥିରେ 1 ଚାମଚ ଚା ପତି ମିକ୍ସ କରିଦିଅନ୍ତୁ। କମଳା ଚୋପାରୁ ଯେମିତି ରେଜଲ୍ଟ ମିଳିଥାନ୍ତା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମର ପିଆଜ ଚୋପାର ପାଣିରୁ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଆମକୁ ରେଜଲ୍ଟ ମିଳିବ। ତେଣୁ ଏଇ 2ଟା ପାଣିରୁ ଯେଉଁଟା ବି ଗୋଟେ ଆପଣ ଦେଇପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ କିପରି ଭାବରେ ମୁଁ ଏଠି ଦେଇଦେଉଛି। ହଁ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଯେମିତି ସେ ମେଲ୍ଟ ହେଇଯାଇଥିବ ଆଉ ସେ ପାଣି ଗୁଡ଼ିକରେ ତା'ର ଯେଉଁ ଫସ୍ଫରସ୍ ପୋଟାସିୟମ୍ ଆଉ ଆମର ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ର ମାତ୍ରା ସେଥିରେ ଯେମିତି ରହିଯାଇଥିବ ସେ ପାଣିରେ ଆଉ ତାପରେ ଯେତିକି ପରିମାଣର ଆପଣ ନେଇଛନ୍ତି ସେଇ ପାଣିକୁ ସେ ତା'ର ଡବଲ ପରିମାଣର ପାଣି ନେଇ ସେଥିରେ ମିକ୍ସ କରିଦେଇ ଗଛର ମୂଳମାନଙ୍କରେ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜି ମାର୍ଚ୍ଚ 21 ତାରିଖ ହେଇଗଲା ଆଉ ଏବେ ଯଦି ଆପଣ ଏଇ ସବୁ କାମ ଆପଣଙ୍କ ଗଛରେ କରିନେବେ ତାହେଲେ ଏପ୍ରିଲ 10 ସୁଦ୍ଧା ଆପଣଙ୍କ ଗଛରେ ପୁରା ଫୁଲ ହେଇଯିବ କଢ଼ ଆଉ ଫୁଲ। ତାହେଲେ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏଇ ଆମର ଘରୋଇ ସାରକୁ ଯେଉଁଥିରେ କି ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ଫସ୍ଫରସ୍ ପୋଟାସିୟମର ମାତ୍ରା ବହୁତ ଥାଏ ଆଉ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ହିଁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଆମ ଗଛ ପାଇଁକି ଏବେ ଜରୁରୀ ହୋଇଥାଏ କାରଣ ସେଥିରେ ନୂଆ ନୂଆ ଡାଳ ଆସିଥାଏ ଆଉ ଡାଳ ଆସିଲେ ହିଁ ଭଲ ଫୁଲ ଆସିଥାଏ ଆଉ ଫୁଲ ଆସିବା ପାଇଁକି ଫସ୍ଫରସ୍ ଆଉ ପୋଟାସିୟମ୍ ବହୁତ ଦରକାର ହେଇଥାଏ ଗଛ ପାଇଁକି। ତେଣୁ ଏଇ ପାଣିକୁ ଆପଣମାନେ ଦେଇପାରିବେ। କେମିକାଲ ଫର୍ଟିଲାଇଜର କିଣିକି ଆଣିବା କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ ମୋ ଗଛରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ନେଉଛି ସବୁ ଡାଳରେ କଢ଼ ପୁରା ଆସିଗଲାଣି। ହଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ସାର ଦେଲାବେଳେ ଗଛରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ହିଁ ଦିଅନ୍ତୁ ଯାହାଫଳରେ କି ଗଛଟି ରାତି ସାରା ସେଇ ସାରଟିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବ ଆଉ ସକାଳୁ ତାହା ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ପଡ଼ିଲେ କୌଣସି କ୍ଷତି ହେବ ନାହିଁ। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୁଁ ଗଛ ଆଗରୁ କାଟିଥିଲି ଆଉ ସେଥିରେ କେତେ ସାରା ବ୍ରାଞ୍ଚେସ୍ ମୋର ଡାଳ ଗୁଡ଼ିକ ନୂଆ ନୂଆ ଡାଳ ଗୁଡ଼ିକ ବାହାରିଲାଣି ଆଉ ମୋ ଗଛଟି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଗହଳିଆ ହେଇଛି ଆଉ ଏଥିରେ ଫୁଲ କଢ଼ରେ ମଧ୍ୟ ଭରିଗଲାଣି। ଆଉ ଦେଖିବେ ଯେତେବେଳେ ବହୁତ ସାରା ଫୁଲ ଫୁଟିବ ନା ମୋ ଗଛଟି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେୟାର କରିବି। ଏହିପରି ଭାବରେ ଘରୋଇ ସାରକୁ ହିଁ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ମୋ ଭଳି ଫୁଲ ପାଆନ୍ତୁ। ହଁ ମାଟିରେ ଯେଉଁ ଗଛ ଆପଣ ଲଗେଇଛନ୍ତି ତାର ମୂଳରେ ବି ଏଇ ପାଣି ଦେଇପାରିବେ। ନାଇଁ ତ ଯେଉଁ ପରିବା ଚୋପା ବା ଯେଉଁ ଆମର ଫଳ ଚୋପା ସବୁ ବାହାରୁଛି କିଛି ଦୂର ମାନେ ଗଛର ମୂଳଠୁ କିଛି ଦୂର ଛାଡ଼ିକି ଗୋଟେ ଗାତ ଖୋଳିକି ସେଥିରେ ପୋତି ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ବହୁତ ସାରା ଫୁଲ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ସିଜନରେ ଯେଉଁ ମଲ୍ଲି ଫୁଲ ଫୁଟିବା ସିଜନରେ ବହୁତ ସାରା ଫୁଲ ମିଳିବ। ଯେମିତି ମୋ ଗଛରେ ଏବେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି କଢ଼ ଗୁଡ଼ିକ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ହେଇଅଛି। ତାହେଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣମାନେ ମଲ୍ଲି ଗଛ ଲଗେଇଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କହିବେ। ଆଉ ତାପରେ ଯଦି ନ ଲଗେଇଛନ୍ତି ନା ଏବେ ନର୍ସରୀରେ ମିଳୁଥିବ ନହେଲେ କେଉଁଠୁ ବି ଗଛ ଗୋଟେ ଆଣିକି ଲଗାନ୍ତୁ ଆଉ ଆର ବାସ୍ନାକୁ ଆପଣଙ୍କର ବଗିଚାରେ ଆଣନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ଦେଖିଲେ ତ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓରେ କିପରି ଭାବରେ ସାର ଦେଲି ଆଉ ତାର କିପରି କେୟାର ନେଲି ଏହିଭଳି ଭାବରେ ନିଅନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ରହୁଛି ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେତେବେଳ ପାଇଁକି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। କମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚିତ କରିଦେବେ ଆଉ ଲାଇକ୍ଟେ ମଧ୍ୟ କରିଦେବେ।